हेलो दोस्तों, मैं शानू और मोमिन इंटरप्राइज में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं ये आसूस का वीवो बुक लैपटॉप है हमारे साथ और इसका जो परचेसर है वो मैम है जो इसको यूज करेंगे। तो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे उससे पहले मैम से थोड़ा बात कर लेंगे। मैडम अपना नाम? সুঞ্চিতা মাইতি। আচ্ছা, এটা কি আপনি নিজের জন্য নিয়েছেন? হ্যাঁ, কি পারপাসে ইউজ হবে? ওয়ার্কিং। ওয়ার্কিং অফিসিয়াল কাজের জন্য। তো আপনি আমাদের এখানে যে এসেছেন স্টোরে, আপনাকে কেউ রিকমেন্ড করেছিল বা কি করে জেনেছেন আপনি স্টোর লোকেশন? ফেসবুকে দেখে এসেছি। तो अपनी এটা নিলেন, আপনি এরপরে ওয়াটার পিউরিফায়ারও নিচ্ছেন, লিপ পিওরের आप देख सकते हैं। और তাছাড়া আপনি স্যামসাং S23 আলট্রাও নেওয়ার প্ল্যান করছেন, অবশ্যই। তো হোপফুলি আপনি ওটাও আমাদের থেকেই নেবেন। ঠিক আছে, তো এটা আনবক্সিং করি তারপরে দেখাই। ম্যাডাম কেমন লাগলো ল্যাপটপটা আপনার? এটা ফুল ওলেড স্ক্রিন দিয়ে আছে, 16 GB रैम, 512 GB SSD দিয়ে गेमिंग एंड ऑफिशियल यूजर जो एकदम बेस्ट डिवाइस। ठीक है, तो अगर आपको भी लेना है इस तरह का तो आप आ सकते हैं शिव मंदिर मोमेंट एंटरप्राइज पे, या हमें कॉल कर सकते हैं 9835299165 पर। थैंक यू।